Salam alaikum. ودوزنا la conférence de presse à la liste, donc les comptes Gold la liste. Il y a les 12 nats semaines. On a passé une bonne semaine avec Drari, avec tout le groupe. On a 2 matchs غدا ان شاء الله والاثنين اللي ان شاء الله غيعاونونا pour l'avenir. اما نجربوا اما نشوفوا la progression ديال الفرقه surtout depuis le mois de juin. بغينا نبقاو في هذا المستوى. بغينا نشوفوا les équipes اللي يقدروا يديروا لنا المشاكل, différents styles d'opposition. Et en plus, Nesba, Imma le Gabon, Imma le Lesotho, eux qui ont une qualification pour la Coupe d'Afrique, donc ça va être des matchs qui vont être ماشي سهلين. بالحق حنا خصنا نستافدوا من هاد الماتشات ان شاء الله باش نكونوا موجودين pour le mois de mars بعدا les qualifications de Coupe du Monde, ou surtout pour la Coupe d'Afrique aussi في الدار en 2025 ان شاء الله. Sharaf, comment vous avez préparé ce match face au Gabon? Ouais, salam alaikum. Comme on l'a dit le coach, on s'est préparé bien cette semaine avec les objectifs qu'on a de préparer bien la qualification de la Coupe du Monde en mars, comme on l'a dit le coach, et la venue de la Coupe d'Afrique à la maison. Et ça, c'est un bon test pour tous nous et pour préparer bien nous à la maison. مساء الخير وليد. خليل ابو خليل موقع لو 360. السؤال ديالي مباشر هو الان انه في الكره ما بقيناش نقولوا فرق كبرى ولا فرق صغرى, هذا شيء مفروغ منه, ولكن الان تنشوف على انه في ظل تالق المنتخب الاولمبي وفي ظل التركيبه البشريه نقدر نقول دابا عندنا اكثر من منتخب, عندنا منتخبين. ان تنشوفوا المنتخب ديالنا تيفرض الايقاع ديالو, تيفرض اللعب ديالو وتيربح اداء ونتيجه. هذا من جهه, ومن جهه اخرى واش هي الحاله البدنيه ديال اللاعبين؟ انه في اخر ندوه صحفيه انك بررتي انه التواضع ديال الاداء كان مع نهايه الموسم. الان نحن في بدايه الموسم, ظروف مثاليه, غنلعبوا امام الجماهير ديالنا في ملعب اللي هو اكسيلون. واش غادي نشوفوا المنتخب اللي تنتمنوه كمغاربه؟ شكرا. كنبقى في اللي قلت واللي باني كان لوجيك. في mois de juin c'était la fin de saison, كان عندنا بزاف الدراري اللي كانوا فاتيغي, واللي كان مهم لينا هي لي 6 بوين ونكونوا مع 9 بوين بروميي دو جروب بور لي كاليفيكاسيون دو كاس العالم. بحال اللي قلتي ما كانش ماتش ساهلين, شفنا في لورو, شفنا في لا كوب دافريك, شفنا كنشوفوها ديما اما في البطولات اوروبيه ولا حتى ديال المغرب. الماتشات ما كيكونوش ساهلين, كنتعلموا منهم. بالحق سيتي با ان اكسكوز اللي كنت قلت غير لا فريشور فيزيك اتليتيك ما كانش سهل الدراري باش يسالوا العام. بالحق بان لي سالينا جوستومون لو ماتش مع الكونغو دون بون مانيير. او كونترير خصنا غدا جوستومون نبقاو في هذا المستوى, في هذا الانتنسيتي اللي شفنا, وسورتو د ليفيكاسيتي, باسكو المشكل اللي كان عندنا قبل ماشي ديال اللعب, كان سورتو د ليفيكاسيتي. كنا كنديروا بزاف de les occasions, donc c'est bien. كان عندنا اللاعبين qui sont en confiance, qui commencent à mettre des buts, qui ont mis des buts, بداو كيتعرفوا الدراري, c'est de bon augure. après عندنا الدراري ديال الاولمبياد بحال اللي قلتي كانوا معنا قبل, مازال معنا, كيعرفوا الجروب, كيكبروا مع الفرقه, كيكبروا مع الفراقي ديالهم. كنتمناو يزيدوا يكبروا باش يكونوا لو بلو رابيدمون في مستوى. مي بحال اللي كنقول ليكيب ا سي با ليكيب اولمبيك, لو نيفو واحد اخر. كنا شفنا يمكن امير مع الماتش موريتانيا او موا دو مارس, كبر مع لي جوز اولمبيك, سي ديفوني ان اوت جوور وغيكبر مع الماتشات. مي عندي واحد الثقه كبيره في هذا الجروب. ليفيكتيف بدا كيكبر, عندنا دي تري بون جوار براتيكمون تو لي بوست, كاينه لا كونكورونس, عندنا جمهور كبير. tous les feux ils sont ouverts inchallah باش نزيدوا لقدام, وهذا الشيء اللي كنبغيو. Je voulais te parler du mercato. Tu disais souvent que tu échangeais avec les joueurs sur le mercato. Concrètement, est-ce que tu leur donnes des conseils et tu donnes ton avis sur les clubs? Et je voulais parler des 3 piliers de l'épopée qatari, Amrabat, Nseri et Ounahi. Est-ce que selon toi, c'est mieux de jouer titulaire dans un championnat comme la Turquie et la Grèce, ou avoir un peu moins de temps de jeu dans un top club européen comme Brahim Diaz, où ça se passe très bien avec le Real Madrid? Moi, j'ai pas la réponse exact. اللي كيأمني انا بعدا هو يلعب dans un grand club ou dans un club soi-disant moyen. Déjà avec tout le respect اللي عندي, Fenerbahçe c'est un grand club, le Raja, le Wydad au Maroc, c'est des grands clubs. بحال اللي حنا على برا غيهضروا على الفراقي ديالنا ديال البطوله, يقولوا الجيج
ou la Wydad ou la Raja, c'est pas des grands clubs. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş en Turquie, c'est des grands clubs. Donc ils sont partis dans des grands clubs. Panathinaikos, c'est un grand club. L'Olympiakos, c'est un grand club. Après, le niveau du championnat, quand le niveau du championnat, Ligue et MNIANA, déjà, ils ont trouvé des solutions. Bref, des joueurs qui sont heureux déjà. Ils يلعبوا الكرة يرجعوا في المستوى ديالهم. ما يضيعوش الوقت ديالهم حتى هما في لي بون توش parce que c'est important. نقدروا نعاونوهم بحال اللي درنا مرة بالحق la réalité et la concurrence اللي عندنا. وقلت لكم مرة أخرى في l'avenir, il faut trouver un endroit où ils vont pouvoir exprimer leur qualité. Donc après, est-ce que Amrabat يكون حسن في Manchester a joué peu de matchs ou la Fenerbahçe il a 90 minutes? ما نقدرش نعطيك la réponse. هما les choix en tout cas باش نعطيك la réponse واش يسولوني. Bien sûr qu'il y a des échanges. La priorité كانت بحال اللي قلت لكم على par exemple Aguerd ou Nahi. Aguerd حل المشكل ديالو un jour avant le mercato ou Nahi pendant la trêve internationale. Amrabat aussi. كنتمناو اي واحد فيهم يلعب. Ou après on connaît les qualités de ces joueurs. C'est des joueurs اللي يحتاو المغرب اللي يقدروا encore مازال يحتاو à condition que يلعبوا ils reviennent à leur meilleur niveau. وعندي ثقة كبيرة parce que كنعرف la qualité إما humaine إما technique. Mais après il y a la concurrence. Mais je pense qu'ils n'ont pas signé dans des clubs qui sont pas de très haut niveau. On ne peut pas juger après le niveau. C'est sûr qu'on aimerait tous qu'ils soient avec Brahim au Real de Madrid ou avec Achraf au Paris Saint-Germain ou avec Nasser à Manchester. Mais ils évoluent tous dans des bons clubs et on est content. المهم هي تحلوا المشاكل ديال الميركاتو. سؤالي مباشر: اي تركيبه بشريه هجوميه يقدر يختارها وليد ركراكي في مباراه الغد؟ ويعني واش السؤال ديالي يعني واش يقدر يحافظ على نفس يعني الخط الهجوم المكون من ايوب الكعبي، ابراهيم دياز وحاكم زياش والياس بن صغير، لانه شفناه في مباراه الكونغو، نفس اللاعبين لحدود يعني شهر شو تنبير، نفس الجاهزيه نفس الفعاليه الهجوميه رفقه الفرق ديالهم في ظل يعني وجود يعني لاعبين اخرون بحال رحيمي، ناصري، عدلي، اخوماش. شكرا. دونك مازال غنفكر. ممكن نقدروا نخليو الفرقه اللي لعبت مع الكونغو باسكو داروا un bon match, un très bon match. بالحق داز شهرين. Il y a beaucoup de choses qui sont lidazo entre temps. Il y a aussi la semaine ديال l'entraînement lidazit. كنشوف aussi l'état de forme, كنشوف le mental, كنشوف بزاف حوايج. مي اللي مهم اللي غيبدا بني عندنا لا كاليتي وعندنا surtout les changements aussi. Donc يقدر يبدا واحد يكمل par rapport au plan de jeu. Et l'avantage اللي عندنا اليوم على قبل c'est que justement on a des différentes positions, différents changements اللي يقدروا يعاونونا في الماتش باش اما نربحوا اما نخليو الريزولتا. Mais اللي مهم هي عندنا pratiquement tout le monde en forme. اما peut-être un ou deux joueurs اللي حسوا بشي peut-être pas des grosses blessures mais des petits doutes اللي غنشوفوا حتى l'entraînement اليوم واش يقدروا يكونوا غدا ولا لا. Donc ça va dépendre aussi d'Hachi. On sait que le Maroc est déjà d'office qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Demain, face à cette équipe du Gabon qui sera à la recherche de 3 points pour pouvoir poursuivre l'aventure face à la République centrafricaine mardi prochain. Quel est l'objectif aujourd'hui, l'objectif demain de l'équipe marocaine? Est-ce que c'est de juger les joueurs ou de chercher à gagner ou c'est de maintenir la forme? Je voudrais rappeler aux confrères de bien pouvoir au moins s'exprimer, si on peut avoir la conférence de presse en français. Ça nous permettrait également, nous, qui n'avons pas une parfaite connaissance de tout ce qui est dit en langue, de prier. Vraiment, je vous en excuse. Alors, on veut les deux. On veut essayer des choses et on veut gagner. On est dans l'obligation à chaque fois chez nous de gagner. En plus avec la manière à chaque fois. Donc voilà, l'objectif il est clair et surtout de progresser. On veut grandir à chaque fois. On veut aussi voir certaines choses. On a travaillé toute la semaine sur différents points et on veut le voir sur le terrain forcément. Mais après, comme je l'ai toujours dit, il faut essayer le plus possible de concilier les deux. Maintenant, comme je l'ai dit aussi souvent, la priorité c'est d'abord aussi de gagner parce qu'on est condamné à chaque fois à gagner dans le football et surtout chez nous. في سويبين سبور شفنا مؤخرا مجموعه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي تلقاو عروض من الخارج
لكن رفضوا هذه العروض على سبيل المثال نايف أقرد وعز الدين أناحي. واش وليد الركراكي عنده تاثير على الاختيار ديال هاد اللاعبين، خاصه وانه السي وليد كانت عنده تجربه مع فريق الضحية القطري وكيعرف مزيان مستوى التنافسيه في الدوريات الخليجيه. ما نقدرش نقول لك عندي اون انفلونس. انا ملي كيسولوني لي جوار ما كنقولش ما تمشيش في هاد البطوله ولا تمشي، اللي كنقول لهم خصكم تكونوا في لي ميور ديسبوزيسيون باش تجيو المنتخب، من بعد تختاروا. من بعد انا عندي الاختيار ديالي. دونك انا لا بريوريتي انا بالنسبه لي هي لا كاليتي دو جوور اي لا فورم. ابري il y a des contre-exemples. ملي كتشوف سفيان كيلعب في البطوله الاماراتي بالحق العام اللي داز العام اللي فات ما يمكنش ما تعيطلوش بالحق. بحال اللي كنقول il a pas été forcément meilleur في البطوله ديالو باسكو كان ديما في البطوله ديال الامارات كان ديما مزيان سفيان بالحق. il a excellé في لا تشامبيونز ليغ asiatique. دونك ولا كتلعب à ce niveau-là et que tu es un des meilleurs à ce niveau-là, بالنسبه لي ما عنديش مشكل بالحق à un certain âge ou à un certain niveau, à certaines qualités. انا كنتمنى بحال اشرف بغيناهم ديما يكونوا في لو نيفو يلعبوا تشامبيونز ليغ اوروبيا باسكو كنعرفهم لا تشامبيونز ليغ اوروبيان سي لو نيفو لو بلو ديفيسيل au monde. Et plus ils vont jouer Fad Moustawa, plus ils vont pouvoir nous donner en sélection. Mais après, il y a des contre-exemples. Au Shofnam, tu peux exceller dans un certain championnat, à le niveau les 4D. Mais pour moi, c'est vrai que sur certains championnats, la Champions League, c'est quelque chose que je regarde et ça met la pression beaucoup plus. Donc, l'Iraim Choulhe, Ben Machim Zdouda, Dima Kangoula, après, il y a des choix et la concurrence est le plus rude. Maintenant, ما نقدرش نقول لواحد ما تمشيش. شو لا قلت له ما تمشيش من بعد ما نجيبوش غيقول لي ما خلانيش نمشي. دونك اي واحد يبرون سا ريسبونسابيلتي. انا اللي كيامني اللي كنقول لهم لا بريوريتي انا ديالي لانتيري سي ليكيب ناسيونال. اي لا ليكيب ناسيونال لا باس devant tout le monde. اكيد ان تحدثت في السؤال السابق مع الزميل ديالي على أناحي وأقرد. أنا بغيتو يقول لي الرأي ديالو في الاختيار ديال أقرد وأناحي الفرقي ديالهم باناتونايكوس وكذلك في الدوري الإسباني، واش هو مع هذا الخيار؟ وكسؤال ثاني كنشوفوا الوضعية ديال حكيم زياش مع الفريق ديالو غالاتا سراي، يعني وضعية شوية صعيبة. واش وليد كيجري مع لي جوار الكادخ كما قلتي بالنسبة لأناحي وأقرد الاختيار ديالهم فين غيمشيو؟ واش بغيتي تبقى تشوف زياش أوروبا هاد لاسيسون؟ لا على اقرد ولا اناحي ديما قلتها. انا ما كنقولش خصك تمشي هنا ولا ما تمشيش هنا. كنبقى لي قلت لك هما كيديروا لو شوا ديالهم اي يبرين لا ريسبونسابيلتي دو لور شوا. اللي كيبان لي ان جوار كوم عزين افيك لو تالون كيلا ويبغيو يقولوا لي بغاو الناس سي ان جوار دو تالون وتقدروا تسولوا اللاعبين اللي كيترينوا معاه كل نهار سي ان جوار كي ولا تبعتيني انا اسكو كنت باغي نشوفو في باريس سان جيرمان ولا في ريال مدريد ولا في برشلونه؟ بيان سور باسكو كان كيبان لي ملي عنده لو تالون باش يلعب في هاد لي كلوب. شفت التصريح ديالو قال كي لا في دي زيرور. دونك ملي هو ديجا اكيد ملي il a fait peut-être certaines erreurs, ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. وانا كنامل ملي عزين va revenir à son meilleur niveau. نايف كتعرفوا العلاقه اللي عندي مع هاد الولد، كنعرفوا ملي عنده 17 سنه. سي ان جوار كي اكستراوردينير. واش لا ريال سوسيداد c'est un bon club pour lui. Je pense que ça peut être un bon tremplin بالنسبه له بعدا باش يلعب باش الاستيقا ديالو ان شامبيونا اللي كتجي مع اللعب ديالو. Donc je pense que c'est des bons choix. Après à la Hakim, c'est pas une personne avec qui كنهضروا على le choix ديالو parce que pour le moment ما عرفش واش هو مازال في غالاتا ساراي ولا غيمشي ولا مشى شي موطا. من بعد bien sûr غندiscuter وغنهضروا بالحق. C'est pareil, c'est des joueurs qui ont donné en équipe nationale et qui عرفوا واش كيديروا. Après chacun prend sa responsabilité. Nous on est avec les joueurs, انا ديما غنكون مع les joueurs باش نعاونهم. Mais l'intérêt de l'équipe nationale كنعاودها هي الاوليه وهي اللي كيامني. Ma question concerne les joueurs blessés. Si vous pouvez nous donner plus de nouvelles sur Oussama El Azzouzi. On a lu hier des supports en Italie qui avançaient qu'il a été écarté de la liste pour la Ligue des Champions cette saison, qui souffrait au dos en plus de sa blessure au genou. Je pense aussi à Chadi Riyad, dont on ne connaît pas exactement la durée de l'absence. Et puis j'ai une question pour Achraf aussi. Bonjour Achraf. Bonjour. Il y a beaucoup de monde qui se bouscule derrière dans ton poste. Il y avait Mozraoui, il y avait Chibi, là il y a Zakaria El Wahdi.
un très bon joueur avec beaucoup de polyvalence. Comment tu estimes son niveau, surtout que tu l'as côtoyé de très près lors des JO? Merci. Non, yo acabo. Comme tu as dit, et oui, le coach il a dit, on est très heureux de trouver de nouveaux joueurs. Comme Zakaria t'a dit, de concurrence à l'équipe nationale, ça fait du bien pour nous aussi pour monter le niveau. Zakaria, c'est un très bon joueur avec un très état d'esprit que je connais lui à les JO et j'espère qu'il a un bon avenir avec l'équipe nationale. Bon, على les blessures, moi je dis Riyad ما نقدرش انا نقول لك la durée si c'est pas officiel من الجهه ديال الكلوب ديالو par correction pour le club, mais pour le moment les nouvelles sont, je pense, bonnes par rapport à الخوف اللي كان عندنا عليه. Et bien sûr Koussama il s'est blessé pendant les Jeux Olympiques. Comme j'ai dit, ils se sont sacrifiés pour l'équipe. Il paye pour le moment justement sa blessure. Peut-être, comme vous avez dit, il n'est pas inscrit sur la liste à cause des Jeux Olympiques. J'en ai pas parlé la dernière fois, donc je vais profiter. Shukran. Et on est fiers, en tout cas moi en tant que sectionneur, je suis fier de la mentalité des Htaf, les Jeux Olympiques. Quel milieu défensif, la défenseur central. Mahdarj pour le pays, pour le drapeau. Là, il est blessé. Le drapeau, c'est l'état d'esprit. Librena Nahteo, Léabin Fad Farqa, et ça commence à porter ses fruits. Quand on voit quelqu'un comme Ashraf, les Qaddami, Tiawa, باش يدير les Jeux Olympiques, يمكن نتوما كان كيسحبكم السهله الحق دابز وتقاتل باش يديرهم, alors que c'était pas une date FIFA. Donc petit à petit, c'est vrai que c'est difficile à accepter, mais l'état d'esprit de l'équipe nationale est très bon, et la preuve c'est par la blessure de Oussama ou bien des joueurs liés aux Jeux Olympiques. باش يدافعوا على بلادنا, et c'est le bon message, je pense. حكيمي, القاسم المشترك ما بين المنتخب الوطني اللاعبين الشباب وكذلك منتخب اللاعبين اللي عندهم تجربه هو اشرف حكيمي, لعب مع اللاعبين الشباب بالاضافه الى اللاعبين المجربين او اللاعبين المخضرمين. كيفاش يعني العلاقه ديال الوصل اللي كتحاول انت توصلها من اللاعبين الكبار اللاعبين الشباب وكذلك من الشباب اللاعبين الكبار, خصوصا انك جاورتيهم بجوج. ¿Cómo es la relación entre los jóvenes y los antiguos, que como tú fuiste a los Juegos Olímpicos y vemos que tú ayudas mucho, y cuál es tu posición, cómo veas la relación entre antiguos, jóvenes antiguos? Ouais, bonjour. Je pense que c'est un joueur très jeune, mais aussi avec beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps que je suis là à l'équipe nationale. Comme tu as dit, je suis allé à l'équipe olympique surtout pour aider les jeunes, les joueurs, que c'est sa première compétition officielle importante pour le pays. Et je allais à donner des conseils et aider l'équipe. Et je pense que le concept plus important, c'est de jouer pas de pression, de jouer comme il joue à son équipe, que c'est pas que le très jeune ne va pas capable de faire des choses, sinon qu'il a besoin de rester tranquille et que nous avons besoin d'aider les joueurs nouveaux et jeunes qui viennent à l'équipe nationale. Comme ça, on crée un bon groupe et une bonne famille. Peut-être un casse-tête chronique de l'équipe nationale, c'est le poste de latéral gauche. Aujourd'hui, avec le retour de Nossair Mzraoui, je me demande, est-ce qu'on va revoir peut-être la vieille classique version qu'on a vue, Ashraf à droite, Nossair à gauche, ou peut-être Nossair sur le banc, ou tout simplement peut-être inverser Ashraf et Nossair, parce qu'on a vu Ashraf dans le passé, soit en équipe nationale, soit avec l'Inter de Milan, soit avec, surtout à Dortmund, figurer à gauche, il a la qualité de frappe, etc. Et donc je voudrais bien savoir s'il est dérangé ou pas pour justement revoir et reprendre ce poste, pour peut-être permettre à Nossair aussi de jouer dans un poste. On a deux latéraux de classe mondiale. C'est à la fois, on a de la chance, mais c'est un casse-tête pour nous. Voilà. Un problème de riche. Voilà. Yo contesto. La demande, c'est à qui? Hein? Ah bon? Tout le monde. Yo empiezo, para que Vas-y. saber lo que voy. بحال اللي قلتي, déjà c'est un plaisir تكون عندنا deux joueurs في هذا المستوى,
يكون عندك واحد لاعب بحال اشرف اللي يلعب في ريال مدريد في دورتموند الانتر والباريس سان جيرمان واحد اللي يلعب في بايرن في لاجاكس واليوم دابا في مانشستر يونايتد انا كيبان لي ces deux joueurs de talent, les joueurs de talent, ils peuvent s'adapter. Nosser, pendant 2 ans, c'est vrai que l'a côté gauche. Mais le Hakan Chofo, le Moussawa Diel Ashraf, le côté droit, c'était difficile de faire un choix. Mais عندي زهر عندي un joueur بحال مزراوي بعدا اللي عمره ما هدر في la position كيدير خدمة. وأشرف c'est la même chose. Ils sont à la disposition du coach. وبحال اللي قلت له on verra, comme on a des matchs amicaux, pourquoi pas Njarbo des choses. Même si Ashraf, on sait que même si Kadgolo à gauche, il est bien, mais on sait qu'il est toujours meilleur à droite. Mais il peut dépanner à gauche. Donc on verra, Ranchofo. Renhard اللي غنحطو في لا غوش غيدير لهم بون ماتش باش ما نقولوش ماشي مزيان في لا غوش باش يرجع في لا دروات فهمتي دونك بحال غنجربوه لي مهم ليتا ديسبري مزيان ماشي بحال اللي كيقولوا لا انا في هاد البوست انا في هاد البوست مي ما انا كنت واحد من احسن لاتيرال دروا كان في ليستوار مع صابر مع ابراهيم مع بزاف بحال هاد الجوج دابا قتلونا خلينا واش تنفكروا ما نقولوش تنقولوا لاولادنا كنا ولا درنا قتلوا لو جيم بحال اللي كيقولوا دونك الحمد لله pour nous on va voir mais l'idée c'est vrai que l'idée dans les stages li kainin à 2 matchs on a 6 matchs on peut voir plusieurs formules inchallah. Coach, je voudrais parler du cas Brahim Diaz. Depuis, il a joué 4 matchs avec la sélection, mais on a senti une certaine fébrilité, anxiété, l'idée de vouloir prouver quelque chose surtout. Est-ce qu'il y a un discours pour pouvoir mieux le rassurer, le calmer et pour pouvoir tirer le maximum du joueur que nous voyons souvent au Real Madrid? Et la question pour Ashraf, felicidades pour la médaille de bronze. Alors Ashraf, ça fait quasiment 9 ans que vous êtes en sélection. Vous êtes entré dans le top 10 des joueurs les plus sélectionnés de l'histoire du Maroc. Comment vous vous définissez en tant que leader? Est-ce que vous êtes le leader technique? Vous êtes le grand frère? Vous êtes un leader de vestiaire. Comment se comporte Ashraf dans le groupe, surtout avec les plus jeunes? Merci pour la félicitation. Ça fait plaisir de faire part des joueurs avec les plus internationaux, les plus matchs avec l'équipe nationale. J'espère qu'on va faire plus encore. Ça là, c'est mon objectif. Et mon objectif là aussi, c'est un leader, c'est pas techniquement, sinon de montrer l'exemple à les jeunes nouveaux et à les jeunes de qu'on est là pour les pays, c'est pas pour un joueur seulement. On devait montrer l'exemple de que pour gagner, il devait faire de bonnes choses. Grand, on devait jouer comme une équipe et on devait dire que le drapeau c'est plus important qu'un joueur ou qu'un chacun. Que ça c'est une chose et un objectif que je me mis à la tête de montrer cet exemple à tous les nouveaux et à toute l'équipe jeune et aussi à l'équipe A. Concernant Brahim, بحال اللي قلتي امين سي الصراحه ماشي سهله ليلو ملي جا باسكو خصك تادابتا مع ان جروب اللي كان عايشين كوب دو موند افيك دي جون جوور دونك كان خصو الوقت وانا كنت عارف كان خصو الوقت il faut des minutes il faut du temps بحال اللي كنقول الحمد لله لا كوب دافريك غتجي dans 1 an et demi donc on a encore le temps pour qu'il s'adapte كنجربوا نديرو في les meilleures conditions باش ان شاء الله يكون في مستوى ديالو يكون في الثقه ديالو سي ان جوور دو تالون كيبينا في ريال مدريد و جو بيرسودي غيبينا مع المنتخب il faudra être patient avec lui ما خصناش نديروا له كثر من بريسيون اللي عنده il faut l'accompagner بحال اللي قلتي وهضرتي على اشرف سي دي جوور جوستومون qui l'aident اللي كيعاونوا اشرف il fait beaucoup منير et petit à petit غيجبر راحته وغيعطينا mais petit à petit بحال اللي قلت mais c'est un joueur extraordinaire avec une bonne mentalité. On ne s'est pas trompé. Et on espère que Radda, ou le match de lundi ou en octobre, Dima, qu'on voit une progression, Inch'Allah. Mais il va lui falloir un peu de temps juste pour qu'il s'adapte, Inch'Allah, et qu'il grandisse avec l'équipe.